बहन को वैसे ही कभी बंदा अचानक कह देना दुआ करना जरा मुश्किल है, तो मिसल्ला भिगो देती है रो रो, या अल्लाह मेरे भाई की खैर कर। 7 समुंदर पार पे बैठी होती है, तो इसका तो भाई ये रिश्ता है ना, ये एक रंग है। जो खास चीज होती है वो आप देते हैं, खास चीज, खास समझ लो। थोड़ी एहतियात करें, अगर अल्लाह ने देने वाला बनाया है ना। इमाम शाफी से किसी ने कहा था कि मैं रही तो ख्वाहिश है कि कुछ दूं, पर कोई हकदार बंदा ही नहीं मिलता, कोई मिले तो दूं ना। तो इमाम साहब मुस्कुराने लगे, कहने लगे हुजूर आप मुस्कुराए क्यों? तो फरमाने लगे सोच रहा हूं कि जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है तू उसका हकदार था, तू हकदार था। जब रब करीम ने अपने फजल से दे दिया है तो तू अल्लाह के बंदों को तलाश करता फिरता है, टटोलता फिरता है। तो थोड़ा सा ना समझे चीज को। हमने सखावत अमीरों के जिम्मे लगा दी। अगर मेरा नालायक बेटा नहीं पढ़ता और मेरी बहन का बेटा लायक है तो मैं खर्चा उस पर क्यों नहीं कर देता, उस पर क्यों तवज्जो नहीं करता? वो जो दारुल उलूम का गरीब बच्चा जिसके अंदर बड़ा टैलेंट है, बड़ा काबिल है, लेकिन उसके पास सरमाया नहीं उसके बाप के पास कि वो उसे लेके आगे बढ़े, तो हम उसका हाथ क्यों नहीं थामते? एक एक दो दो बच्चे का खर्च क्यों नहीं उठाते? हम ये तवज्जो क्यों नहीं करते? ये जहन क्यों नहीं बनाते? एक खातून आई सैयदा फातिमा ज़हरा के पास, उसने कहा बीबी साहबा एक मसला पूछना है। सैयदा पाक फरमाने लगी पूछो। कहने लगी मेरे पास 40 ऊंट हैं, अल्लाह के राह में कितने दूं? तो मखदूमा मुस्कुरा पड़ी, फरमाने लगी अगर मेरे पास 40 ऊंट होते तो मैं हुक्म और लगाती, अब तेरे पास है तो हुक्म और है। उसने कहा जी क्या मतलब? फरमाया तू 40 में से एक दे दे, और अगर मेरे पास 40 होते तो मैं सारे के सारे अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दूं, सारे खैरात कर दूं। उनकी जिंदगी देखी। अब जरा समझिएगा बात। हजरत फातिमा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई। एक रवायत तो ये है कि वहां बात हो गई, और बात ने ये लिखा है कि आप तशरीफ लेके गई। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि फातिमा चलो, काम कर करके थक जाती हूँ, हाथों पे छाले पड़ जाते। हमारे अब जो थोड़े से खाते पीते घर में, उसमें 2 किस्म की औरतें काम करती हैं, बर्तन धोने वाली अलग है, कपड़े धोने वाली अलग है। और इसके बावजूद आप कभी खातून खाना से मुलाकात करें, वो बड़ी दुखी नजर आएंगी आप, और हो सकता है अगले तीसरे मिनट में वो रो भी पड़े, अगले तीसरे मिनट में वो रो भी पड़े। मेरे अब्बा जी कहा करते थे कि वो वाला दम कहीं से तलाश करो जिनसे बीवियों का रोना थोड़ा खत्म हो। बड़ा ही रोती हैं और परेशान हो जाता है आदमी कि कैसे इन्हें सुख दिया जाए। ये यहाँ खवातीन का इंतजाम तो नहीं साथ? चले अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और रवायत तो नहीं ज्यादा करते आगे, चले अल्लाह ताला कर भी देंगे तो कोई हर्ज नहीं, मैंने तो अभी चले ही जाना है। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपको सलामत रखे। चूंकि बात खातून जन्नत की हो रही है ना, इसलिए बार बार जिक्र आता है, और तरबियत के लिए अर्ज कर रहा हूँ, तरबियत के लिए। मेरे भाई थोड़ा गौर फरमाए कि अब मौला अली शेर खुदा ने कहा फातिमा चलो, एक कनीज ले आते हैं, लौंडी ले आते हैं, घर के कामकाज में तुम्हारा हाथ बटाएगी। तो किसके दरवाजे पे आई? वो रसूल जिनके दरवाजे से कभी कोई खाली गया ही नहीं। सैयदा उस दरवाजे पे आई, बहुत सारे लोग बैठे थे, तो बगैर बात किए वापस लौट गए। कुर्बान जाएं, मेरे हबीब खुद तशरीफ लेके गए। फरमाया फातिमा आई थी, कुछ कहना चाहती थी। अर्ज की या रसूल अल्लाह, अली ने फरमाया था कि हुजूर के पास एक जंग में कुछ लौंडियां आई हैं, तो अगर एक बांदी मुझे भी मिल जाए तो घर के काम काज में मेरा हाथ बटाएगी। मेरे महबूब करीम ने फरमाया फातिमा यारो सुनो, प्यार इतना कि का जिगर का टुकड़ा है, लेकिन रंग क्या है तरबियत का। हुजूर फरमाने लगे फातिमा साहब सुफा का भी बंदोबस्त नहीं हुआ, उनको ज्यादा जरूरत है। ये लौंडियां, ये बांदियां, ये गुलाम उनके काम आएंगे। हाँ बेटे तू आई है, तूने कहा है, सवाल किया है, तो मैं तुझे खाली नहीं लौटाता। तू 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा कर। रब तुझे गुलाम आजाद करने से ज्यादा अजर अता फरमाएगा। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं फातिमा का चेहरा खुशी से खेल उठा और कहने लगी देखो कमाल हो गया, हुजूर ने मुझे कितना बड़ा तोहफा अता फरमा दिया है। देखो ये बात कह के ना, तो हुजूर ने एक बात पर मोहर लगा दी। फरमाया फातिमा जाओ जाके वज़ाइफ पढ़ो, चक्की तुमने खुद ही पीसनी है, आटा तुमने खुद ही गूंदना है।
اب تمہاری خواتین سوال کرتی ہیں کہ مولانا بتائیے سسر کی خدمت ذمہ ہے ہمارے، ساس کی خدمت ہمارے ذمہ ہے؟ میں نے کہا کاش تمہیں موقع ملے تو تم جا کے سیدہ فاطمہ بنت اسد سے پوچھو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ان کی کیا نوکری کی، کیا انداز اختیار کیا، کس رنگ میں ان کی خدمت کی اپنی ساس کی۔ میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ تم نے کام خود کرنے ہیں۔ یارو یاد رکھنا، پیار اس کا نام نہیں کہ آپ کسی کی عادتیں بگاڑ دیں اور اتنی بگاڑ دیں کہ وہ کسی کے قابل نہ رہے، اس کا کسی سے تعلق نہ نبھ سکے، وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی وقت نہ گزار سکے۔ بلکہ پیار تو یہ ہے کہ آپ تربیت کر دیں، آپ سمجھا دیں، آپ بنا دیں۔ حضور ایک جہاد کے لیے تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے نا، تو محبوب کی عادت تھی جب آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر آتے تھے، اور جب سفر کی طرف جاتے تھے تو آخر میں سیدہ فاطمہ کی طرف جاتے تھے۔ اس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا، حضور جہاد سے واپس تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس پہ حضور تشریف لائے۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے پاس کچھ پیسے تھے تو میں نے سیدہ فاطمہ کو دیے، تو حضرت فاطمہ نے نا سونے کی ایک زنجیر، ایک چین، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ نے نا وہ بنا کے گلے میں ڈالی اور گھر میں کچھ پردے لٹکائے۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ مجبوریاں کتنی ہیں، معاملہ یہ ہے کہ ہم نے وسائل سے زیادہ مسائل کھڑے کر لیے اور بیٹیوں کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ کمپیریزن کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں۔ یہ نصیحتیں جب ہم سنتے ہیں تو ہم جا کے سیدھا بیوی کو سناتے ہیں، حالانکہ یہ تو بیٹی کو بتانے والی بات ہے جو جلدی اثر کرے گی، یہ تو بہن کو بتانے والی بات ہے، یہ تو بات ہم اپنی بچی پہ کریں گے تو وہ جلدی اثر قبول کرے گی۔ حضور تشریف لائے اور پہلا قدم رکھا نا سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں، تو نبی کریم نے ان کے گلے کے اندر وہ سونا دیکھا۔ عورت کے لیے تو جائز ہے نا جتنا مرضی پہن لے، حضور نے وہ سونا دیکھا، پردے لٹکے ہوئے دیکھے، سلام لی اور حضور واپس آ گئے۔ جناب فاطمہ رونے لگی، مولا علی تشریف لائے تو کہا کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی میں بات سمجھ گئی ہوں، یہ میری چین، یہ میرا سونا میرے محبوب کو پسند نہیں آیا، یہ پردے حضور کو پسند نہیں آئے، یہ اتاریے، یہ پکڑیے اور حضور کی بارگاہ میں لے جائیے اور عرض کیجیے یا رسول اللہ جہاں آپ کا دل کرے آپ خرچ فرمائیں۔